to be with you this morning para tratar temas, ¿verdad?, los cuales nos ayudan a mejorar nuestra vida espiritual, to focus on themes that will help us understand and growing spiritually in the truth. Arrepentimiento, repentance. Es una palabra, ¿verdad?, que comúnmente escuchamos dentro de la iglesia. It is a word that we commonly hear in the church. Una palabra que constantemente estamos tratando de sembrar en los corazones de las personas. It is a word that we constantly trying to put in the hearts of people. Pero tristemente es una palabra que a través del tiempo ha sido muy pisoteada. But sadly, it is a word that through time it has been stepped over. Arrepentirse de, to repent from. Cambiar de actitud, change your attitude. Cambiar la manera de vivir, to change your way of living. Esta es la definición bíblica de arrepentimiento. This is the definition, the biblical definition for repentance. Cuando escuchamos esta definición bíblica, as we listen to this definition, biblical definition, nos damos cuenta de la falta de arrepentimiento que hay en el mundo. We can notice the lack of repentance in the world. Y todavía mucho más triste, and more sadly, la falta de arrepentimiento dentro de la iglesia. And the lackness of repentance inside the church. La pregunta es, ¿por qué? Lo que yo he llegado a entender, what I have understand, con esta pregunta, con esta palabra, with this question, with this word, arrepentimiento, repentance, que la única manera que podemos llegar a hacer un cambio en nuestra vida, that the only way we can change something in our lives, es que tienes que hacer el pecado tuyo. You have to own your guilt, your sin. Si no haces el pecado tuyo, si no lo reconoces tu pecado, if you don't own your sin, and you don't recognize it, nunca va a haber un cambio en tu vida. Never will you have a change in your life. Puede pasar los años dentro de la iglesia usted. You can have your life inside the church. Pero si usted no reconoce su pecado, but if you don't recognize your sin, créame que va a ser en vano su fe. Believe me, your faith is going to be vain. Y existen muchas personas en este mundo con este tipo de actitud. And with this type of attitudes, there's a lot of people in this world. Por eso vienen los problemas entre los matrimonios. This is why we have problems in matrimonies. Por eso vienen los problemas con los padres y los hijos. This is why we have problems between parents and kids. Por eso vienen los problemas en la sociedad. This is why we have so many problems in society. Porque no alcanzamos a reconocer nuestro pecado y hacerlo nuestro. Because we do not own our sin to make it ours. ¿Cómo reconocer el pecado? How can I own my sin? Eso es lo que tratamos de explicar en esta mañana. This is what I'm trying to explain this morning. ¿Cómo puedo reconocer mi pecado? How can I own my sin? Porque yo sé que cada uno que está aquí sentado, I know that every single one of you that is sitting here at this moment, tienen pecado. You have sin. Somos pecadores. We're sinners. No te lo tiene que decir la persona que está enseguida de ti. No te lo tiene que decir tu familia. Your family doesn't have to tell you. The person next to you don't have to tell you. Tú ya lo sabes. You already know. En Isaías capítulo 1, Isaiah chapter 1, el profeta Isaías, the prophet Isaiah, su propósito fue ayudar al pueblo a entender
His purpose was to help his nation, the nation of God, understand que la única manera de recibir salvación, that the only way they can receive salvation, era a través del verdadero arrepentimiento. It was through true repentance. Hay dos tipos de arrepentimiento. There's two types of repentance. El verdadero, the truth, y el falso, el false repentance. En primer lugar, first place, tengo que entender que soy pecador. I have to understand that I am a sinner. Versículos 5 al 6, verses 5 through 6, dice así: ¿Por qué querréis ser castigados aún? Why should you be stricken again? ¿Todavía os rebeléis? You will revolt more and more. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. The whole head is sick and the whole heart faints. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it. Hinchazón y por llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. But wounds and bruises and purifying sores, they have not been closed or bound up, or suited with ointment. Vemos nosotros que desde el primer momento que el profeta empieza su misión, we see that from the first moment that the prophet initiated his mission, él tenía que ayudarle al pueblo a entender algo bien importante. He had to let the people know something important. Ellos pensaban en sus mentes, they thought in their head, que porque era la nación de Dios, because they were the nation of God, ellos no eran pecadores. They were not sinners. Que todo lo que ellos hacían era correcto delante de los ojos de Dios. That everything that they did, it was correct before the eyes of God. Tristemente, muchos miembros de la Iglesia de Cristo, sadly, a lot of members of the Church of Christ, están en la misma actitud. They have the same attitude. Tengo que entender que soy un pecador. I have to understand that I am a sinner. No porque estoy aquí en este lugar, ya no soy un pecador. Not because I am in this place, I'm not a sinner. Y el pueblo de Dios tenía que entender esto, and the nation of God needed to understand this. Cuando medimos nuestras vidas, when we measure our lives con criminales, with criminals, llegamos a sentir que no somos pecadores. We think that we're not sinners. ¿Por qué? Porque medimos nuestra vida y la comparamos con gente criminal. Because we measure our lives with criminal people. Y cuando la medimos con personas criminales, and when we measure ourselves with people that are criminals, automáticamente yo digo, no soy pecador. Automatically I'll say, I'm not a sinner. Pero Dios en esta mañana quiere decirle a usted y a mí, but God in this morning wants to tell you and me, que somos pecadores. We are sinners. Esa es la razón por qué venimos a este lugar. And that's the reason why we come to this place. Lucas capítulo 18, in Luke chapter 18, versículos 11 al 12, vemos nosotros un ejemplo tan importante, verses 11 through 12. We see a great example de una persona, un fariseo, Pharisee, a person, que pensaba en su mente, that he thought in his head, que era mejor que otro, el publicano, that he was better than the tax collector. Y podemos ver allí en su oración, and we can see his praying, his prayers, podemos ver cómo es de que él inicia y dice, ¿verdad? Te doy gracias. I give you thanks. Que no soy como este publicano. That I am not like this tax collector.
Eso lo hacía sentir al fariseo sin pecado. That attitude was the one that helped the Pharisee feel without sin. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. And sometimes we act the same way. Oh, yo no soy chismoso como tal persona, ¿verdad? Doy gracias que no soy chismoso como esta persona. I give you thanks because I'm not a false preacher like this person. Falso profeta, falso predicador. Te doy gracias porque no soy como este hermano hipócrita. I give you thanks because I'm not a hypocrite like this brother next to me. A veces sentados estamos pensando esas cosas. Even when we're sitting down, we're thinking those things. Nos sentimos más santos que el que está enseguida de nosotros. We feel more holy than the person next to us. Esta persona sentía lo mismo. This person felt the same thing. So es importante entonces reconocer lo que Pablo nos dice allá en Romanos capítulo 5. It is important for us to recognize what Paul tells us in Romans chapter 5. Versículos 12 al 21, verses 12 through 21. No los vamos a leer todos los versículos por causa del tiempo. We're not going to read all the verses because of the time. Pero quiero que entienda este concepto. I want you to understand this concept. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, therefore, just as through one man sin entered the world, y por el pecado la muerte, and death through sin, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, and thus death spread to all men, because all sin. No eres mejor ni menor que ninguna persona. You're not better or worse than any person. Ante los ojos de Dios, tienes una tarea muy grande. Before the eyes of God, you have a great, great journey. So es necesario entonces realmente empezar a reconocer su pecado. This is why it is important for you to understand that you have to own your sin. Es donde usted empieza a ver la realidad de las cosas. It's the first step for you to understand the reality of things. Decíamos en la clase, no se preocupe por los demás. We explained in the class, don't worry about everybody else. Preocúpate por ti mismo. Worry about yourself. No te preocupes si tu hermano o tu hermana te está dando buen ejemplo. Don't worry if your brother or your sister are giving you a great example. Preocúpate si tú lo estás haciendo. Worry if you're doing it, not them. No ellos. ¿Cómo reconocer mi pecado? Bueno, how can I own my sin? Tengo que entender que soy un pecador. I have to understand that I am a sinner. No soy mejor ni peor que ninguno. I'm not better or worse than anybody. Todos necesitamos el perdón de Dios. We all need the forgiveness of God. Todos necesitamos limpiar nuestros pecados para entrar al cielo. We all need to cleanse our sins to enter the kingdom of God. Todos. Everybody. También tengo que entender que soy un esclavo de mi pecado. I have to understand that I have become a slave of my sin. Ya entendió que es un pecador. You already understood that you're a sinner. Ahora tiene que entender que tal vez es un esclavo de su pecado. Now you have to understand that now you're probably a slave of your sin. ¿Qué indica esto? Indica que tal vez usted no lo quiere dejar ir. It indicates that probably you do not want to let it go. A lo mejor nadie sabe su pecado. Maybe nobody knows your sin. Pero eso no indica que no tienes que dejarlo. But that doesn't indicate that you're not supposed to do it.
¿Recuerda la definición? Remember the definition. Tienes que cambiar. You have to change your way of living. Porque el que la reconoce y sabe y ve ese pecado es Dios. Because the person that knows and sees that sin is God. ¿De qué me sirve a mí si mi esposo, mi hijo, mi familia sabe o no sabe? What benefit do I gain if my wife, kids, friends know about my sin? El pueblo de Dios no alcanzaba a ver que ya eran esclavos de su pecado. Let us read in Isaiah chapter 1 verses 6 through 10. The nation of God could not understand that they were already slaves of their sin. Isaías capítulo 1 versículos 6 al 10. Note usted, let us read. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it. But wounds and bruises and purifying sores, they have not been closed, or bound up, or suited with ointment. Vuestra tierra está destruida. Your country is desolated. Vuestras ciudades puestas a fuego. Your cities are burned with fire. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Strangers devour your land in your presence. Y asolada como asolamiento de extraños. And it is desolated as overthrown by strangers. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. So the daughter of Zion is left as a bud in a vineyard. Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. As a hut in a garden of cucumbers, as a besieged city. Si Jehová de los ejércitos, dice el profeta, unless the Lord of hosts, says the Lord, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, had left to us a very small remnant, we will have become like Sodom, we will have been made like Gomorrah. Estos dos pueblos, these two cities, sabemos claramente qué les sucedió. We all know what happened to them. Sabemos la razón por qué les sucedió esto. We all know the reasons why this thing happened. No quisieron cambiar su modo de vida. They didn't want to change their way of life. Llega un punto, tristemente, donde las personas, cuando usted les está hablando y les está diciendo la verdad, there's a point when you're explaining to people these things, que su única respuesta para ya seguir adelante con su pecado, that their only answer to continue with their lives, es esta. Si me quiero ir al infierno, déjame. If I want to go to hell, leave me. Let me be. Un razonamiento ilógico. Illogical reason. Porque no sabes lo que estás diciendo. Because you do not understand what you're saying. El infierno no son los problemas de esta vida. Hell is not the problems of this life. El infierno no son los desprecios del mundo. Hell is not the reproach of people. El infierno no son las enfermedades crónicas. Hell is not the chronic illness in this world. No es ni tan siquiera una seña del infierno. It's not even a little thing compared to hell. El infierno son tinieblas eternas. Hell is darkness. Endless darkness. Es un lugar lleno de gusanos. It's a place full of worms. Es un lugar donde el llanto no terminará. It is a place where everybody is going to be crying out loud.
Pero eso no es todo. But that's not it. Lo más feo, lo más triste, the worst thing, and the sad thing, the sadness thing in this, es que vamos a estar lejos de la presencia de Dios. We're going to be far away from the presence of God. Es como cuando usted está niño y le pasa algo, usted automáticamente dice, papá, y el papá llega y lo ayuda. It's like when you're a little kid, a young boy, young kid, and something happens to you, you turn around and say, Dad, help me, and at that time he helps you. Eso que usted siente, that what you felt at that moment, ya no lo va a tener por la eternidad. No importa lo que usted llore, lo que usted sufra. You're not going to have it no more for eternity. It don't matter how hard you cry or how you plead for it. Por eso es necesario entender que hay pecados que nos esclavizan. This is why we need to understand that there's sins that will make us slaves. Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 13. Galatians chapter 2 verses 11 through 13. Recuerdan aquí la historia. We all remember the story. Cuando Pablo llega a esta gran ciudad, when Paul came to this great city, llega con esta congregación de Galacia, he comes to this congregation of Galatia, y empieza a observar algo que nunca pensó que podía mirar Pablo. And he saw something that he thought he would never see. Especialmente de un apóstol, especially from an apostle. Pedro estaba siendo esclavo de su pecado. Peter had become a slave of his sin. Tanto que no le importaba ya. So far that he didn't care. No podía ver la realidad. He couldn't see the reality of it. No podía entender Pedro que estaba causando división entre él y Dios. He couldn't understand that he was causing a division before him and God. Que Pablo tiene que exhortarle, that Paul had to exhort him y decirle, Pedro, lo que estás haciendo está mal, es de condenarse. That Paul had to tell Peter, Peter, what you're doing is wrong. You can be condemned for it. Cuando usted deja que su pecado lo gobierne, when you live your sin to govern your body, va a llegar un punto donde no le va a importar lo que la gente dice. There's going to come a point when you're not going to care what people think. Romanos 6, versículos 15 al 23. Romans chapter 6, verses 15 through 23. Once again, verses that you need to write down and read them by yourself. Nuevamente, versículos que tiene que anotar y leerlos en su casa. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Romans chapter 6, verses 15 through 23. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? What then? Should we sin because we are not under law, but under grace? En ninguna manera. Certainly not. Pensamos tristemente con simple hecho de decir, Padre, perdónanos, ya todo acabó. We think that just by doing this, Father, forgive me, everything is cleansed. Pero no es así. But it's not like that. Si nosotros nos aburrimos de oír a nuestros hijos decir, sorry, perdón, if we get frustrated as parents, listening to our kids always saying, sorry, ¿qué piensa usted que siente Dios? Que realmente mira el corazón de usted. What do you think God feels? The one that truly knows what is in your heart.
Allí no podemos hacer caras. There we cannot make faces. Allí no podemos bloquear nuestros pensamientos. We cannot block our mind. Ante Dios estamos claros como el agua. Before God we're clear like water. Él mira exactamente nuestros corazones. He sees clearly our hearts. Tengo que entender entonces también que es falso el esfuerzo que hago para cambiar. Si no he cambiado las primeras dos, I have to understand that my effort to change is false if I haven't changed the first two. Las cárceles en todo el mundo, jails around the world, están llenas de gentes arrepentidas. They're full of people that are fully repentant. Lo triste es, the sad part is, que muchos salen, that many people come out siendo peores personas, being worse people. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Then where is the repentance? Están arrepentidas, they repent, porque los cacharon en el acto del peligro. Because they were caught in the act. Pero sus frutos enseñan todo lo contrario. But their fruits prove different. Tengo que entender que es falso el esfuerzo. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17. Isaiah chapter 1, verses 11 through 17. I have to understand that my effort to change is false. El pueblo de Dios pensaba, the nation of God thought, que su adoración era suficiente esfuerzo delante de Dios, that their worship was enough for them to be cleansed by God. Tal vez usted piensa que lo que ha hecho hasta ahorita es suficiente. Maybe you think that what you have done to this point is enough. Tal vez usted cree que no hay nada más que hacer. Maybe you think that there's no more to do. Que llega un punto donde dice usted, ¿qué más tengo que probar? Then it comes to a point that you get frustrated and say, what more do I have to prove? Dios dice algo tan importante aquí en estos versículos. God explains something very important in this verse. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? To what purpose is the multitude of your sacrifice to me? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. I have enough of burnt offerings of rams and the fat of the fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or goats. Y usted sabe la historia. You know the story, ¿verdad? ¿Cuántos animales mataban por año? Por día. How many animals that were killed through the year per day? Y Dios le dice, and God tells them, no me complazco. I do not delight in it. Y la razón es simple. And the reason is simple. Todo lo hacían solamente en la parte exterior. They were doing the changes only in the outside part of the body. Usted puede vestirse como un santo. You can dress yourself as a holy man. Pero eso no te hace santo. But that doesn't make you holy. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Matthew chapter 19, verses 16 to 22.
Todos recordamos a este joven rico. We all remember this rich young ruler. Viene nuevamente a la persona indicada. He comes to the correct person. Y le hace la pregunta perfecta. He asks the perfect question. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? What do I need to do to earn eternal life? Cristo le dice, ¿verdad? Tienes que hacer todo esto. Tienes que cumplir con los mandamientos. Jesus told him, you have to do all this. You have to fulfill the commandments. Él se sintió alegre, ¿verdad? He felt satisfied. Dijo, desde mi niñez lo he hecho. Since being a little kid, I have done it. Recordamos la respuesta de Jesús, ¿verdad? We all remember the answers of Jesus. ¿Quieres ser perfecto? You want to be perfect? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Go sell everything that you have and give it to the needy. Cuando él escuchó esas palabras, when he heard these words from Jesus Christ, dice que se volteó y se fue triste. It says that he turned and left sadly. Todos tenemos algo que dejar para servir a Dios. We all have to leave something behind in order to serve God. Y eso es el pecado que lo ha esclavizado hasta este momento. And that is the sin that has been enslaving you unto this point. No diga, trato de no decir esto, pero se me sale. Don't say, I try not to say this, but they come out. Eso no es verdad. That's not true. ¿Para qué me haces enojar? Voy a tomar una actitud incorrecta. Why do you make me mad? I'm going to take a wrong attitude. Eso no es verdad. That's not true. Me sacas de mis 5 sentidos. You take me out of my comfort zone. Eso no es verdad. That's not true. Eso solamente indica que usted sigue siendo esclavo de su pecado. That only indicates that you still are a slave of your sin. Así que todo lo que usted haga por sacrificio para Dios es en vano. So everything that you do for God, it is in vain. Eso lo dice Dios. That's what God is saying right here. Arrepentimiento es una palabra que se tiene que vivir. Repentance is a word that you have to live in. No es una palabra que usted va a decir constantemente. It's not a word that you're going to be saying it constantly. Es un cambio de actitud. It is a change of attitude. Es un cambio de vida. It is a change of your way of life. Si antes usted hacía algo, ahora no lo hace. If before you did something, now you don't do it. Y poco a poco tiene que ir dejando las cosas que lo esclavizan. And little by little, some things you have to leave them behind. And especially those that will slave you. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Romans chapter 12, verses 1 and 2, dice así. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Romans chapter 12, verses 1 and 2. It reads like this. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, that you present your bodies in a living sacrifice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Y dice, no os conforméis a este siglo, and do not be conformed to this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, that you may prove
What is the good and acceptable and perfect will of God? Usted no tiene que decir soy cristiano. You don't have to say I am a Christian. La gente al verlo, the people just by looking at you, la gente al escucharlo, just by listening to you, van a decir, tú eres cristiano. They're going to say, you are a Christian. ¿Recuerdan Pedro? Do you all remember Peter? Fueron las dos cosas, ¿verdad? Que le dijeron a Pedro. There were the two things that they told Peter. Que lo identificaban como siervo de Dios, como discípulo de Jesús. That identified him as a disciple of God, Jesus Christ. No lo digas. Vívalo. Don't say it. Live it. Así como Pablo lo está explicando aquí en Romanos 12. Just the way Paul is explaining to us here in Romans chapter 12. La oportunidad se encuentra en nuestras manos en este día. The opportunity is in our hands this morning. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20, Isaías chapter 1, verses 18 through 20, lo dice claramente. No importa qué tan grande sea su pecado. It doesn't matter how big your sin is. No importa qué tan oscuro sea su pecado. It doesn't matter how dark your sin is. No importa qué tan feo sea su pecado. It doesn't matter how ugly is your sin. Si usted tiene el valor en esta mañana para pasar al frente y confesar que Jesucristo es su Salvador y ser bautizado para el perdón de sus pecados, if you have the strength to come forward, that Jesus is your Savior, and become a member of the church through baptism, créanme, believe me, que vendrá a ser como blanca lana. You become a white wool. Va a ser santo al salir de las aguas del bautismo. You will be holy as you come out of the waters of baptism. Si usted ya fue bautizado, and if you have been baptized, y por X razón usted no ha querido dejar ese pecado, and for any reason you don't want to leave that sin, entiendan esta mañana, understand this morning, que su destino es simplemente el infierno. That the destination of that attitude is only hell. Se oye feo, it sounds ugly, pero es la verdad. But it's the truth. Arrepiéntate. Repent.